misal fewɗo ɗo hay almamiɓe e ustadiɓe iɗen yi'ude ɓe kellana kanko fewndi ko droit maɓɓe par ce que ko ɗum ɓe jingani kono wi'ugol wonde oɗo constitution no yaaɗi e diina hiɗen foti jangutudemo mimi jangganimo fof ko toɓɓe ɗiɗi himmilan e makko toɓɓere aranere nde hiɓe waɗi nder ton wonde gila ka o vota obligatoire mawɗo paykum naadamo e école française si o jangini ɓiɗɗo makko alqur'ana tun ɓe ñawaymo santala yani ko ma on tigi naada paykum makko e jande nidamiya ɗum woni école si o naadaka to honɗum o ñawete joni noon ene leydi ndin hande si en daari jogiiɓe galleji Conakry ɗo ɓen fof ɓurɓe ɗuuɗude ɓen est ce que ko diplôme maɓɓe hokkiɓe ɗin galleji maɓɓe ɗo honɗum hokkiɓe ɗi ko barki o alqur'ana janngugol alqur'ana janngingol geɗal jomum alqur'ana no woodi yimɓe sabu maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe o ko alqur'ana on fuu jangata jangata jande wonde wona alqur'an tawa haysi o janga jande wonde o jangore kono ko alqur'an on o jangata joni sibi Antoine Camara remi salmitike ma Kajet Ba ala Fapis salmitama Futanke Jeyal salmitama Abdoulaye Mango Jofia Ba salmitama kudi komanteji ɗo woni ko ƴawata woni ƴawde fewnɗo ni Saydou Tanu Diallo salmitama mo kala wonɗo en e ndarude ma heɗitade fewndo kam min wi on feƴƴitiri ɗo minitaji 33 hande ɗo andinɗen ko alkam sayno wetude juma o live ɗo ko live improvisé ko waɗi noon ko urgence woni ko yaltiti ɗo e maana habar tawɗo ko ma jama on hendomo law higgi ɗon kadi hande ɗo heɓɓuno hande tigi mi waɗay live kono ari koye 20h30 mi waɗayno live on plus tard 21h finalement mi nangi mi wawali hettade min joni mi acca e janggo komi yewtayno on kon e on live ɗon e konko tawata mi humpitike ɗo kissan fi 21 septembre on ko ɗum min yara mi arɗo hawtidira fop jonna on ɗo nde wotere aray findine kala mo andu ɗon natana waɗi ka pale kono ko tana fokkitani ɓen ka pale tuɗon no moƴƴa noppi moƴƴa konko min e yewtude hande ɗo kon sagu an live on o juutata mi faala noon si weeti bimbi kala ɓen ɓe ndarali en ma heɗitaki en ka jemma ɗo no weetiri bimbi ɗo yon yaltude yettoɗon ɓe ɗum ɗon taw ɓe anda ɗum sabu haaju wañowo nde no bona wo en wi'i ko ɗoyru ukkotomo o homano ko faala homanade kon ha binde ka arata ɗon ɗoyru ndu waɗa o ɗojja ɗum tigi nana woɗɗito ko ɗum woni heɓude ɗo senerde أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نوير نون harayko urgence woni ko waɗi ko tawata haray ko ɗum woni ko addi en ka jimma ɗo humpitugol jama on kon ɗum woni ɗum ko toɓɓe tati. Toɓɓere meɗen aranere nden ko humpitugol jama on ko honɗum woni ko CNRD eɓɓi fi 21 septembre haray piiji ɗiɗi yaltitiɗo ɗi humpitiɗen hari ɗen humpitino goɗɗi ha hankin alkamsa on ɗo hankin moɗon menen hande amen ko CNRD hari eɓɓuno waɗugol ko ɗen humpitike kadi sooriɓe goo ko eɓɓi waɗugol fi o journée de 21 septembre ko ɗum ɗo wonɗen hawtindirde ara yetto jama on. Toɓɓere tammere nden ɓayɗo ko ɗiɗi woni ko hawtindiri ɗum discours mo Alaji Sellu waɗi on impact makko on o yiɗo photoji maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo e yiltitoto yon discours mo ɓe waɗi on e pulal ɗon yaltinen ɗon konko ɓe yewti ɗon kon ɓeyditen ɗon ko tawata haray no hani kadi ɓeyditede nde yewtere ɗon fiyo jama on hendo ɗum ɗo haray ko ɗiɗo woni toɓɓe tati ɗi joginen ɗen nayi ala nder ton jowi ala ton ko ɗeɗo tati mi faala noon ɗeɗo haray on hiɗutode moƴƴa non ko adi kon taw yetti Allah foto en jarnimo konko tawi kon o holli en nde ñalande ɗo en torike mo yo hollu en kadi ñalande goo ma ñalade goo ko waɗi 1958 le 28 septembre guinéenɓe ɓen harno marno kañum kadi haldigal hiɓe marno hari mottodiral ka guinéen fop immino yehi fewtiti général de Gaulle wimo no min falaka hande kadi e wondu wi ko min fala hande kadi ko hettude hoore amen ɗum hawriti le 28 septembre 1958 woni ɗon balɗe seeɗaje malgré e ma'ana fiima kala ka tawata porto on falano ka hari konko suuɗinoɗon yo yaltitani jama on le 2 octobre c'est à dire balɗe tati nayi ka naya ɓere yaltitani jama on wondema ko yahano kon dey folotira fi mum jama on ɓe inni dey konno ɓe falaka hande kadi wondude porto on taarika ɗon min mi fillanamo ɓurɓe meɗen ɓe wonɓe heɗitade o live ma wonɓe darde ɗo en fillana fi ɗum kono ɗum ɗon hino lutti ka nder taarika lagine wondema ɗum waɗuno e saayi o woodi heddiɓe tawanoɓe ɗum ino woodi ɓurɓe ɓen tawnoɓe ɓe tawaka hande ɗo eɓe wodunoɓe kono ɓay tun hino ka nder taarika enen kadi en tawama on e taarika goo kañum kadi ɓawte 28 septembre 2009 kañum kadi yo jama lagine on kañum kadi windu taarika goo kaɓe imminoɓe yehi si tawi 58 wonkiji solano fiyo guinéenɓe ɓen hettu hoore muɗum en 2009 wonkiji ɓuri 150 soluno fi yawgol fewta général jo société civile on joginoɗo finkari ala joginoɗo weduru ala joginoɗo ay hunde ala hanunoɓe immade hiwa ɓen guinéenɓe fiwata goɗɗo waɗi ɓe ƴetti pinkaje fewti e maɓɓe wariri ɓe o baaɗi konko waɗuno kon on tuma en tawama ɗum ɓurɓe meɗen ɓen ɗo haysi woɓɓe wonɓe heɗitade lan ɗo har nden ñande ɓe wotatano duuɓi nogay timmali taw giɓi ɗum waɗi ko waɗi ɗum ko 2009 hande ɗo ko 2025 wonden ko ɗum woni duuɓi 16 ɓawo ɗum ɗo waɗude simi fal jaali kalimore am goɗɗo goo kañum kadi no fokkintini artirangol en ko ra'inoɗen kon en 1958 waɗina en konko guinéenɓe ɓen salino en 2009 o waɗa ɗum ɗo non le 21 septembre 2025 guinéenɓe ɓen ko jaɓanano portojo on ɗon jaɓanali général jo portojo on fiyomi aruka grade ji jaɓanali capitaine jo guinéenjo on na o général français jo ɗo faalaɗo artirde ɗo colonisation guinéenɓe ɓen jaɓanta ɗum c'est pourquoi mi faala jentintirde on ɗo yewtere nde Alaji Sellu waɗi nde tawata koye pulande waɗe jentito ɗon ɗe simi arana on non ko on ɗum woni haray ko humpitiɗen ɗo sabu nden yaltande non Alaji Sellu ɗon ko on ɗum woni CNRD ko ƴetti disposition fi dirtingol ngal ñallal 21 ɗo ɓe naɓoya non hande kadi 28 septembre jentite ɗo ko Alaji Sellu wi kon on acca hakke militant et sympathisant de l'UFDG musidɓe am ɓe Guinée
ka funnange ka hirnange ka nano e ka nyamo haray referendum no sati nyande no gay e go septembre awahi don andi laamu ngun no faala ye yahu innen en jaɓi constitution maɓɓe menen ka UFDG ka ANAD e ka force vive comme en halti kuwata goto yahu mo be yo luttu ka mum bayru ko ñakkintinagol woni yaadu ndun hiɗo reeni doole ko ɓe woni wadde kon fii yo wonu ko jama lagina on newnani Mamadi Doumbouya yo o huwu ko huɗino o huwata kon yo waɗu ko innuno o watta kon en jaɓata tawede ɗon wona ko enen nownanimo si tawno wote ɗe laaɓay en innay no yahen innen ko no ko yo jokku ko o wiwno kon o hunna ahadi ndi o ƴettanno lagine e communauté international o watta en wallumo ɗum ko ñakkintinagol woni yahugol inna wotay no par ce que so on woti no ko wi ɓe limata ko ɓe ewnoyto ko wondema jama lagine en fof newnanimo donc ɗum ɗon dagike joni noon ka UFDG ka ANAD e ka force vive ɓay men daari men tenjini men tawi wurtuɗon on woota ko ɓe faala kon ɓe ewnoyto janngo watta en yahu mo be yo luttu ka mum watta en ñakkintino ɓayri kon ɓe woni wotimɓe ko administration militaire ɗon andi préfet ɓen fof ko militaire gouverneur fof ko militaire sous préfet ɓurɓe ɓen ko gendarme police ma militaire ɓen ɗon fof mo be no innude kañum kamon non ala ton fof ko wi joni noon on andi kadi ko newnalngol Mamadi Doumbouya yo joggito laamu ngun enen en fotta e ɗum noon par ce que laamu maɓɓe ngun e yii ko honno ngu waɗi pay koye buy warama falanoɓe manifeste woɓɓe goo ko fii courant no kuppa 50 wara zéro kore ka stade ko ɓuri yimɓe 100 wahi ɓe foɗuno fof mum ɓe ɗaɓɓitay ko honno ɗum waɗiri ha ɓen ɗon wara ha joni hay fus ala woɓɓe no majjina fonike mange Pillo Ba Marwan Camara journaliste jon Simaga Sadou ɓen ɗon nanga ha joni goɗɗo humpitaki wana ɓengu maɓɓe wana ɓiɗɗo maɓɓe humpiti honto ɓe woni fole no andi ko yimɓe ɓorniɓe ɓen arani ɓe nangi ɓe kono fewndo ɗo goɗɗo wawata on innude ɓe wuuri ma heɓe mayi en wawata tawede innugol ɓen waɗuɓe ɗum yoɓe luttu lamade leydi ndi donc en tawetaki few kamɓe nangi ɗo kon fii newnalngol Doumbouya watta o hunnu haadi yo waɗu ko wonduno o waɗata kon haray meɗe holori on meɗen andi si on haldama on firtata militant de l'UFDG e musidɓe men guinéenɓe ɓen fof yiɗuɓe démocratie yiɗuɓe yo saria wonu ka leydi hay e goto mo meɗen andi yatata goto yahumo be yo luttuke mon accideɓe mon sina ɗum mo ñakkintiddo tum fii fus wassalamu on accay hakke awa sabu nde yewtere ɗo haray en weltike niɓɓundi no ɓuri tultundi ko Alaji Sellu yewti ɗo e yi kañum kadi discours mo président Alpha Condé windi on ka page muɗum officiel ɗe yewterejo ɗo ɗiɗi o yiyay batte majje on e nder ɗe balɗe wonde arde ɗo si Allah jaɓi yimɓe no landade fi on ɗum Alaji Sellu kañum yewti président Alpha Condé président Sellu yewti président Alpha Condé windu kañum ɓatakuro fewndo ɗo ka wona wiyede ko wondema o sella woɓɓe ko ne wiide o windu o wowlali ko ɗum waɗi han joni mo tawtidiri e CNRD goy mo tawtidiri e maɓɓe ko ɗum wona wiyede sina ɗum hanno waɗa vidéo woɓɓe go kañum kadi ko ne wiide ɓayo yaltino e o yantuma waɗino hito président Erdogan hulɓinimo inni mo hande kadi wata waɗi to hito so waɗi hito ɗon tun ɓe CNRD noddi wullitike inniɗa wernimoma ka leydi ma mo déstabilise de leydi on wi'i so yaltiti hande kadi o natta e mo lagini ɓe nada mo ka kaso ɗiɗo fof no wowlede so nanalɗi taw menen ɗi yewtime ko wona woniri woɗon e muɗum ɗo président Sellu yewti président Alpha Condé windi
joni no woni ko janguɗo ko winda woni ko jentitiɗo ko yewta kon frappe on ariɗo kañum kadi weltagol ɗum ɗo ɓeydita ɗon ko tawi hani no hanuno kañum kadi wattede ɗon. c'est bien Alaji Sellu wi'i wata goto yaltu en nani kañum kadi ko yewta kon message wonɗi e feƴƴude ɗin ka nder plateforme ji e whatsapp e weltani ke jama moƴƴa ko tawata kon ɓe nani ɓe faami ko wiwɗen ɓe kon moko baɓe ɓe tawata en heɗintinta audio ji muɗum ɗo tawaɓe ko kamɓe woni ardi musiddaji meɗen ɗin fuuta karmokoɓe men saykuɓe meɗen almudoɓe maɓɓe ko hewtini en ko tawata kamɓe ɓe wawata no yewtude en nani kañum kadi ka plateforme ji hewtaɗo ha mi heɗintina en ka fuɗɗagol yewtere naniɗo kañum kadi karmokoɓe ɓe yetta ko inde mum on anditi kono hito maɓɓe ko yewtuno balɗe par rapport e ko ɓe humpiti kon fii koko innaɗo ko constitution fellite hay ɓurɓe ɓen hendi tun kaydiri anda ko woni nder ton kon kono communication meɗen on battini hewto yiɓe ɓe andi ko jiibe ɓe wona e ñamminede ɗo ɓe andali kamɓe hari jaka koko wona wiyede ɗo si tawi pay oɗo constitution maɓɓe feƴƴi hande kadi haray mo kala yaha e l'école janga hara yoɓali kamɓe hari ɓe andali kamɓe ko ɗum ɓe yeyata kono hari ɓe andali si kunnon pay kuma naɓali kunkun jangoyi ko a nangeteɗo naɓe joƴƴine e gendarmerie e commissariat sokeɗa ittineɗa adda nayi ko wonno kon ɓawo ɗo ko inneteno konnu norme ko ɗum wona yartirede si tawi aw kumpay kun ɗon a hettoyto ko ya ittuɗin ɗon hari mawɓe men ɓen andali ɗum ɓe andali kañum kadi ɓe yeyatama gorko e debbo ko coñci ɗin hande kadi woni ɓe sendude kono ɓe fota terka nder galle joni hande kadi na wiwgol ko jongalle on ko gorko jongalle on kañum kadi no wona debbo hari ɓe andali ɗum ɗiɗo fof non ɓe humpitama ɗi ɓe andi ko ɗum waɗi si ɓe waɗi ɗin hitoji ɗi tawata woɓɓe e moɗon heɗitike woɓɓe heɗitaki fo e muɗum ɗo se e nerde humpitike ɗum ɗo ɓe desidi ɓay tum ɓe andi jaka e ala wonɗo e arde ɗo yimɓe ɓe yaltoyta hiɓe ŋunude ni réunion hino waɗude ene ɓe maintenay lo 21 on ka ɓe nattira yeeso si ɓe nattira yeeso kon ɗum wonata conséquence on si tawi ɓe maintenay kon ɗum wonata conséquence on si ɓe nattiri yeeso ko honɗum ɓe wi'ata jama on ko probléme technique ka ko ɓe wi'ata kon ko fii parce que haray jama on humpitaki few andon non taw e lendi kanko jigawal ngal simin ni non jigawal ngal ɗen andi jigaje ɗiɗi ɗen mari oso jiga kono jiga lanɗo wingi ɗen andi non ko wiyete jiga ko konko tawata wañata ko tuma goɗɗum jiibi o ara ƴetta ñama ɗum ko mamadi ko jigawal laaɓugal woni mo kanko ko woni wiide ɗo kanko yawno ka mayde o yahano ka mayde ay nokku koko ari o tawi en hendiki en pii ha maayi hande kadi waaliki ka leydi ko ɗum ari o jaɓi ko ni noon kadi o warrata golle makko ɗen fo ko puyangari gibi ka fuɗɗode fus o waɗali ko tawata kanko yehi fuɗɗi ha lanni ko yimɓe ɓen geru ha tawata hewti ka lannata ɗon o ara o jaɓa o inna kanko jeyi ko jiga waɗata ɗum himo moni e lendi o nodditiɓe ɓe fop yawnoɓen ka intérieur en yoɓe artu carnaval mo yiɗon waɗi on pita mo yiɗon waɗi labbe on ko yiɗon waɗoyi kañum kadi maali yemberen kon ko paske ɓe falano ka hersaka waɗi si ɓe mainteni mardi on yo waɗe ɓe fop ɓe hotiti ɓe artiti ɓe repli Conakry hande kadi ko wonno intérieur kon fo lanni ko monemo mari on yiwgol ngol Alaji Sellu yalti waɗi discours mum on o yi nombre de vie on o andi kañum kadi président Alpha Condé kañum kadi no wadde ko muɗum kon ɓe andi ɓeɗo fo woni fotti e wota kan ko ɓe habbino koyo Sidiya kañum yaltu inna ɓay kamɓe ɓe rétablisama ɓe landike militanɓe maɓɓe ɓen fop yo yaw Sidiya yaltali o wowlali ɓus o wiyali gas vidéo makko mon ɗon yiide no circula on ɗo ko vidéo ancien jo ƴetta waɗa ɗum ɗo fof ko contre karugol ko tawata kon hiɓe waɗude divisé pour régner ko ɓe habbino koyo RPG jonnu consigne wi'a président Alpha Condé na président hande kadi UFDG ɗuma kan RPG ka woni ton kamɓe responsable ɓe RPG ɓen hottigine ɓe décidi ɓe jonni consigne yo jama o yaw votoya kannon haala maɓɓe ɗon ka heɓali taw déjà no ka fokkitira fi hon ɗum jama on yahanari carte wote ɗen hino wontani ɓe fewn ɗo ni dongal hino ka nder bureau ji maɓɓe to yimɓe ɓe yahanali ko ɗon non ɓe holorno ɓe waɗa e bourrage d'urne jon non a nani bourrage d'urne na ko si a yahani cartewal justement non consigne mo wonɗen jonnude on ka ɓe ittoto ɗon par ce que message Alaji Sellu mo manki piiji ɗiɗi mo manki ara non ɗum wiwgolngol en faljuno wiwɗen yo jama on ka hoolagol yo yaw resance o joni noon yimɓe ɓe yehi resansike
kono ɓaytumɓe ɗo hunnali joni no yangi monki wota bonu yahane carte moɗon ɗen artironɗe jogoɗonɗe ka suudu ɗum ɗo Alaji Sello no hanno ɓeytude ɗum ɗon na ella ɓe yewti ɓe fokkintini kono ko ɓeyditeten ɗon kala mo yahanali kartal muɗum ngal yo yahanoyngal de récupéra ngal fi honɗum récupérirta ngal ko parce que si ɓe waɗoya bourrage d'urne maɓɓe on ko information ji moɗon ɗin ɓe utiliseroyta ɓe yaha ɓe waɗoya ɗen carte ton ɓe ƴetta ɓe nota e majje wondema a voté ɓe ƴetta ɗum ɓe waɗoya si tawi aranoyi kartowal maɗa ngal ko innoyte ko kaari voto eno joni noon si a récupéri ngal a jogui ka maɗa yangi maki bonali ƴettu ya récupéra ko fenade woni tomba ko gonga woni tomba ko woni wo a wota a wotata jango bimbi e juma on ko ɗum waɗi si wirɗen ɗe wadde o message ɗo jemma mo kala e yawka chef de quartier muɗum on récupéra kartowal muɗum ngal adda jogitaw ngal ka suudu wota on accirɓeɗe toon dey yaneɗe ɗe fof addo jogito ɗon ka suudu en ko manque e message Alaji Sello on na wiwgol tum ɓe boycotay ko wiwgol kañum kadi ɓe reconnaissant hande kadi CNRD ɓe reconnaissant Mamadi Doumbouya comme président et donc par conséquent il demande le départ pur et simple du CNRD ɗum ɗon noon ko waɗoyta ko le 28 septembre ɗo mobilisation générale en fop hande kadi ça va commencer par l'étranger ko wiwnoɗen kon déjà dimanche wonɗo e arde ɗon que tout le monde prenne d'assaut représentation diplomatique yiɗin fop à l'étranger parce que le FRAPP ne demande pas que le boycott. Le FRAPP aussi va empêcher qu'il y ait cette mascarade. Le FRAPP appelle tous les citoyens, tous les militants des droits de l'homme, épris de paix et de justice, en plus de boycotter, comme l'a fait la société civile, et quand nous parlons de la société civile, c'est les partis politiques, les organisations syndicales, patronales, en tout cas, pour celles qui ont eu le courage de le dire publiquement, de demander, en plus du boycott, qu'on empêche la tenue de cette mascarade. Parce que le CNRD, malgré tout, voyant très bien que les indicateurs sont au rouge, voyant que le dimanche, il n'y aura aucune mouche qui sera dans la circulation et donc il n'y aura pas d'affluence, a décidé de décaler d'une semaine la mascarade électorale, la mascarade référendaire, pour ne serait-ce que menacer certains élus, certains conseillers communaux, certains fonctionnaires pour leur dire, le dimanche sur prochain, il faut qu'il y ait de l'affluence, même pour les enfants qui ne seront pas en âge de voter, d'aller prendre les cartes électeurs et d'aller voter à la place de personnes qui ont décidé de boycotter. Voilà ce que nous avons eu comme information. Le CNRD est actuellement en pourparlers, en conclave, pour décider d'invoquer un cas technique pour repousser leur mascarade référendaire sous prétexte qu'il y a des problèmes techniques. Et donc, qu'au lieu du 21, qu'ils tiennent le référendum le 28. C'est ce que nous avons eu comme information. Et que le décret ou l'arrêté ou le communiqué serait en rédaction pour qu'il soit lu à minuit moins 2, pour ceux qui connaissent cette expression, c'est-à-dire in extenso, à la dernière minute, pour dire que pour des questions techniques, logistiques, il y a eu report d'une semaine. Et donc, au lieu du 21, le référendum se tiendra le 28. Pourquoi? Voyant que les partis politiques ont demandé à ce qu'il y ait un boycott, et que si, pour des questions d'image, il n'y a pas d'affluence le dimanche, déjà l'opinion saura que la consigne donnée par les leaders politiques, la société civile pour faire simple, est la plus audible et la plus suivie. Et que pour eux, c'est un désaveu. Voyant cela, et comprenant que ce message-là et ce scénario risqueraient d'arriver, le CNRD veut procéder à l'une des deux choses, sinon les deux. Forcer la situation en imposant que d'ici dimanche, tous les chefs de quartier, tous les sous-préfets, qu'ils s'attellent à trouver des enfants, des écoliers, qui feront la queue le dimanche, pour le besoin dimanche, pour dire, voilà le taux de participation, il y a eu de l'affluence, ils prendront des images, récupéreront vos cartes d'électeurs pour venir voter à votre place. Tous ceux qui n'ont pas récupéré leurs cartes d'électeurs, allez les récupérer. Parce que si vous ne le faites pas, le CNRD a décidé
À défaut de pouvoir repousser le 28, au 28 le référendum, donc leur mascarade, ils vont forcer la situation et imposer à des fonctionnaires de faire tout possible pour trouver des écoliers, trouver des étudiants, des élèves en un mot, qui feront la queue, des personnes qui vont voter à plusieurs reprises en utilisant vos cartes d'électeurs et en votant à votre place. Voilà ce que le CNRD a décidé. Sinon, puisque le délai est court entre vendredi et dimanche, ils vont invoquer des questions techniques, des problèmes d'ordre technique pour repousser le référendum d'une semaine. Soit finalement que cela se tienne le 28, le temps d'aller intimider, faire sortir de l'argent et trouver des stratégies sur comment gonfler les rangs et faire des semblants de queue le jour du 28. Voilà pourquoi vous devez aller récupérer vos cartes. Donc, comme j'ai dit encore une fois, le FRAPP ne fera pas que boycotter, le FRAPP empêchera à ce que cela ait lieu. Et parlant justement d'empêchement, nous avons eu en même temps aussi des informations très inquiétantes de la part des hommes en uniforme qui nous ont informé que le CNRD, avant la sortie, avant ces déclarations, certains avaient proposé à ce que des hommes en uniforme aillent commettre des attentats au niveau de certains bureaux pour finalement faire comme le Mali, dire qu'il n'y a pas eu d'affluence. Et voilà pourquoi, parce qu'il y a des problèmes de sécurité et donc s'il n'y a pas eu d'affluence, c'est parce qu'au niveau de certains bureaux ou bien sur certains tronçons, il y a eu des embuscades. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu le faire. Donc nous demandons à la population d'abord d'être vigilante et de s'éloigner de ces bureaux de vote parce qu'il se pourrait que des militaires frustrés, des militaires radiés ou des militaires qui ne sont pas acquis à la cause du CNRD et qui ne cautionnent pas cette mascarade, il se pourrait que le dimanche prochain, en tout cas si c'est dimanche, ou le 21 ou le 28, il se pourrait qu'il y ait des bisbilles, il se pourrait qu'il y ait des choses qu'on ne souhaiterait pas, que je ne pourrais pas répéter ici pour ne pas que l'algorithme sanctionne la page. Mais il y a des risques énormes. Et vous savez très bien que lorsque le CNRD mobilise, ça finit dans la tragédie. Vous le connaissez très bien. Et là qu'ils sont en train de faire au niveau national, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, éloignez-vous de tout ce qui est activité pour ce semblant de référendum. Mais après, pour la CNRD, décidi, be wada intimidation. Carte modon den so yaali récupérer den, be ndara e pay ko lekkoy woy. Tawno ko yawno recensi, den andi be recensi do ay be alano duubi den. Ben don non ko be recensi be ko fiyo ben wowtu yawgo ngor recenso. E wi'ama be carte je den ko mardo duubi sappo e jeetati tun jonnoyte. Ko ɓeeɗo noon ɓe yahanoyta ka l'école ɓe yeetike ni ɓe wadde réunion fi yetagol janngo e juma meter l'école ɓe ɓen e alati ɓay tun ɓe yii ɓe leader politique ɓe ɗo e société civile on annemmo wi wota gooto yalto e ɓe andoyi e alati on a yiyoyta collum hay gootum ka yaasi bureau ji ɗin wonoya e vide si tawi ɗum ɗo filmoyama communauté nationale et internationale e réseaux sociaux ji ɗin hannde yaltinoyi ɗum ɓe anndi haray ko hersa wonani ɓe ko ɗum waɗi fewndo ɗo ni ɓe wadde réunion ene ɓe nattira e élection ji ɗin yeeso ɓe naɓaɗi le 28 septembre ɓe puusira yontere fi e nder nde yontere ɗon yoɓe yahu ka préfecture ji ka sous préfecture ji ɓe yeeto kala wonɗo sous préfet si a faalaka jattanede oto maɗa on wakkilo harana hoɗo maɗa ngol no heɓoyto e mum wakkilo hoɗo maɗa ngon no gerirta wo gerira yo yimɓe ɓen ar woota laabi ɗiɗi laabi tati ɗen andi e ngal ɗo ni délégué ala i parti ji ɗi anduɗon ɗo fop ɗi memminta délégué jo ay goto donc observateur aray ala village ji ɗin fop ɓe ƴetto e keesuje ɓe yaɓe loowa ko ɓe faala ɓe adda ɓe holla kono ɓay tun no woodi ko suuɗotako ko tawata kon ndeññande alati on si yimɓe ɓen filmi bureau de vote ji muɗum ɗi d'ailleurs taw ɓe interdisi ndeññande ɓe inni kala mo ɓe yino jogii téléphone hino filma ndeññande ɓe jaɓata ɓe jaɓa e téléphone o ɓe nanga on ti ɓay non iɗen andi ɗum ɗo fof e juma on yahane carte moɗon ɗen ka chef de quartier ji kankan hino paakodiri to goto yahanali président Alpha Condé no jonnoyde consigne yimɓe ɓe yahan ɗum ɗon waɗama déjà bousa oreille yo yimɓe ɓe yahanoy ɗum ɗon récupéra fi on ɗum ko ɗum ɓe gollitroyta ɓe yaha ɓe vota komin humpiti kon noon ɓe faala nattirde yeeso pour une semaine ɓe inna question technique ɓe andi kañum kadi 2020
fewndo innano fi élection ji ɗin ɗe andi à la dernière minute e asewe on sinami fayu ka koye jumare nden président Alpha Condé aroyno inni report fi on ɗum fi yoɓe permettu mi sikki kanko hay e ko jonte ɗiɗi o waɗuno ka ko jonte tati fi permettugol woɓɓe ɓen ɓe tawno wonali préfi o artu kono wowluno o inni ko ɓen tawnoɓe ɓen déposi candidature ji muɗum ɗin ɓen ɓe tawata déposali hay goto votata ko ɗum CNRD ni ka wonɗe yewtude ɗo ɓe gaynal taw réunion on ko won ɗum ɓe fotti kaw rappelunoɓe e lendire nden o inni yoɓe fof yoɓe arti to Conakry kaw moni kon kaw yii han joni jaka ɓeɗo si wowli nanete han joni ɓeɗo ino emmi no eɓɓi contrôle ay militanɓe muɗum ɓen ko piwum kumɓe habbanoki fewka kaɓe sikkano joni noon hiɓe darode option B e option C option B on ko honɗum ko puusirgol yontere référendum on ɓe innat pour des questions techniques ɓe nattiri yeeso entre temps ɓe yeeto ɓeɗo fou wondema si no on woni ka folira sengo maɗa a ittete ɓe jaɓita e otowal maɗa ngal on heɓata kadi nafa ɗon ko ɗum ɓe woni menacirde jama on ɓe wiyaɓe ce qui est faux kala arɗo hulɓini on inni hoɗo moɗon gon si on voto yaali sifa ko wonɗon e nande ɗo mi jentintina on ɗum ɗo par ce que woɓɓe sikkay ɗo joni ko mi woni inventude na mi woni inventude nane ɗo ka yewta ko honno hoɗo gon hay e innete ko sikki ko heeri ko sinami fayu hoɗo gon mi sikki ko heeri ko ngu innete jentite ɗo ko yewta e nder juulirde woɓɓe ko waɗi par rapport e konko ɓe inni ɗon wo herta kan kamɓe ina sengo maɓɓe hara yiwrirta hara mɓe ɗaɓɓitude ɗo vidéo on tinna kon to vidéo on woni wala hino mo ɗo 1 minute ay juuta اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ala yewlel tani ke ko waɗi adi kon taw alaji ibrahima imminaɓe jongi Conakry ari mamum dala ba fita labe leeru ma ari haka men joni ay ko torodirɗe nene jama ko nayi hersin kon hersingol ɓe ngol ko si tawi e wota e wuyo se woti wuyo ara en dandiɓe herse se woti no ara en hersini yo Allah kamɓen joni hara ɓayen andi préfecture ji kala sous préfecture kala ko rannoy ko leeluma ɓeyne ɗum ɗo ko sous préfecture ko addi o résultat ɗum ɗon ko présenté tel wine ko hen ko woti ɗum ɗo sous préfecture ji ɗin fof ɗum ɗon ko hawtodiroyte ɗum leeluma si calculama tawama koyne woni ɓa waray no hersini ɗum ɗon kadi leeluma kadi feƴƴa laaɓe ka région ɗon kadi si ɓe daari préfecture ji wonɓi e nder laaɓe ɗi tawi koyne woni nder haray moƴƴa ɗum ɗon kadi feƴƴinoyte Conakry ko noon daarirde ha si tawi région men laaɓe woni ɓa waray e heɓata balle Conakry haray dorogiri wotugol wuy awa ko ni kañum kadi min fillana 1958 ko noon kadi ɓe warruno Sékou Touré gollitiri cadre ɓe ɓen Fuuta yeetiɓe si résultat ji ɗin yaltoyi fewndo tawno fof noon kadi ko ɗum falanogoy ɓurɓe ɓen ko falano ko seedugol e porto woɓɓe goo noon tawno hari no yiwno wondema sen seedi e porto ɓen fewndo ɗo en waɗa sifa ko fof e boagne waɗi kon e oya honno e Léopold Sédar Senghor hara moƴƴana en ala yennude portoɓen ɗe wiide ɓe tun en continue e maɓɓe kono noon hande kadi en dartay wondigal ngal hakkundeji meɗen ko sifa nde yewtere ɗo kadi ɓe yawno on tuma ka koɗoli ɓe inni résultat ji ɗin si yaltoyi innama enen Fuuta en votanali no on yimɓe ɓen fop wiya en hande kadi ko en hoɓɓe ɗum na hande fuɗɗi ma ɓe inna ko enen sali koye wonɓe golludude e porto ko cadre ɓe meɗen ɓen no yawno ka hoɗoli no sifa ɓeɗo woni e yewtirde noon ko noon kadi ɓe wonno e yewtirde le vote est secret en République de Guinée malheureusement taux d'abstention ha hande waɗali fiyo élection annulé enen ɗum alaka ka sariyaji meɗen leyɗe goyi no woodi ka tawata si taux de participation o woni inférieur à 15% woɓɓe inni 20% no dow dipoyiji gono ton ha e 25% si woni tawi timmali 25% élection on o wonay annulé o wonay hande kadi invalidé lagine noon enen ɓayiɓe andi taux d'abstention ino wawi ɗuɗude ɓe waɗali ɗum ka sariyaji meɗen ton donc koko woni e waɗoyde ɗo woni ko alati o wonɗo yarde ɗo woni ko yohi ko yo won ɗon fo e muɗum no changera rien ko CNRD eɓɓi ko fiɓe waɗay ko woni tun ko wonto woni e change de enen ka meɗen en fokkintini konko wiwɗen ɗon hande kadi ɗe raɗade ɓe sabu raɗa gemɓe ngol ko honɗum no wirɗen noon ka ambassade ji woni ko le 21 ɓe waɗi woni ko le 28 yahe empêchon wata on accuɓe joƴƴinoya bureau hay goto si on acciɓe joƴƴinoyi ɓe hawtinoyde konko wi'a kon ɗon ka yaasi e nder ka fulasoji ko ton ɓe woni e yadde ɓe yaltinoya ɗe keesuje maɓɓe o nani ɓe ɗo ko woni e wolde kon
hiɓe hulɓinde yimɓe ɓen ka juulirdaji ɓe inna kala biro mo tawata ko wuyi on woni ko gañi e muɗum ɓe aray ɓe nanga ɓen ɗon ko ɗum ɓe woni e yetade jama on ma ɓe yetoɓe ɓe aray ɓe nanga jawle moɗon ɗen dammi moɗon ɗin nayi moɗon ɗin ɓe jaɓayɗi ɓe naɓa ko ɗum ɓe woni e yetade on ko fenade ñabbande wota on holo ɗum hiɓe arde ɓe yeto woɓɓe go kañum kadi si en faala laawi en faala ponji en faala laptaneji en faala lekkolji ko en yaw woyoten wuyi on ko ɗum ɓe woni on e wiide ko fenade ñabbande ɗum ɗo nami woɗi onon tigi on nani ɓeɗo ko sous préfecture ka ko honɗu localité wiyeteɗo heeriko en andi noon no woodi heeriko kebaali no woodi heeriko kañum kadi leeluma no woodi mi sikki heeriko go kañum kadi wontirɗo entre terlen kankala beeri ndin to sinami faayo heeri kewgo kañum kadi no woodiri ton fo e muɗum noon ka woniri wono siko heeri ko ton siko heeri ko leeluma si tawi ko terlen ɗuma honno kubiya ka wontiri wo ka woniri ɓeɗo en nani ko ɓe woli kon ɓe inni si tawi ndaroyama hewtoyi leeluma ka préfecture ko innete hoɗo kaari o wotano wuyi on ɗum ɗon kañum kadi wo ƴetteɗo naɓoye ka région labe ɓe innoya kañum kadi ɓeɗo wota ko ɗum ɓe woni on holɓidirde wotta on yalto e goto arata nanga on kono yahe récupéré on carte je moɗon ɗen haray ko ɗum ɗo min arno min mari ka min ɓeydi tan taw ɗo pendant qu'il est minuit passé pardon il est 1h passé de 10 minutes mi yiltito e yewtere nden ñoggal ngol ɓen ɓe tawata haray ɓe ampi en ɗo wiwɗen alaji sello yalti inni ɓe yeetike jama on fou wota goto tawa e dimension mo kala woni ka suudu muɗum no laba kon ko ɓe yewti ɗon kono ko ɓe hani ɓeytugol ɗon kadi fof kadi ko ɗum hani waɗugol ko piiji ɗiɗi yahe ƴettoyon carte moɗon ɗen wota on acciduɗe e maɓɓe par ce que son accidiɓe e majje ko ɗen ɓe yawoyta ɓe ƴetta paykoy koye timmali duuɓi 17 ɓen yaha wootira carte je moɗon ɗen woota wootito kañum kadi maaya maayito fii tun yoɓe heɓu ɗen keesuje ɗe ɓe aroyta ɓe lima ɓeyna on yehi on wooti alors que non on wotoyaali ɗimmel muɗum ko hana ɓeyditeɗe ɗon ko wiwgol non e hoore ko tawata ko jama on boycotay en empêche kañum kadi kono no empêchirten wonɓe ɓen fof à l'étranger na wiwgol ɗo eɗe wadde to manifestation kala ka bureau de vote joƴƴina ka tawata na e nder laggine on yahe lancon empêchon yo ɗum ɗo wawa waɗude sakutera seke sakutera ko waɗoyta wo en tout cas min jonni on consigne ɗon e no lasimon wondema ko yo yaw empêchon e hoore ɗum ɗon kañum kadi min humpitike sooriɓe tawɓe ɓen ko radiyaɓe tawɓe ɓen weltaki e tawɓe ɓen feppodira e makko kanko mamadi ko woni e wadde ɗo kon ɓe décidi ɓe yawye ɓe waɗoya bonondaji e bureau ji ɗin ɗen andi noon tuma CNRD nodditi woy ɗen andi ko sakkitorta ko fatunde e gonɗi ka wota goto yaw ɓatoyo ɗum ɗon kala yawɗo ɓatoyi toon ko heɓoyi wo hare on ɗaɓɓu lannitoro yewtere nden honɗum wiwgol CNRD yiwgol maɓɓe anda partiji ɗin inni wota goto yaltoy ɓe faala nattitirde yeeso élection ji ɗin ɓe repoussira une semaine fi on ɗum fi yoɓe yawo intimidude ka fulawaji ɓe inna jama on fonctionnaire jo kala yo immo yaha votoya si on tigi noon ka winditi ɗon si tawi ko wuyi on woni ka gañi ɓen ɗon fof ɓe inni woɓe ittaɓe ka liste fonction publique ko ɗum ɓe woni ɓe hulɓinirde ɓe yeeto remoɓe ɓen e aynoɓe ɓen wondema si tawi wuyi on gañike e hoɗo ɓe yahay ɓe jaɓoya jawle moɗon ɗen dammi moɗon nayi moɗon ɗin be'i moɗon ɗin ko ɗum ɓe woni e wiide ɓe wiya kono si ko wuyi on woni ko feƴƴi ɗon ɓe waɗanayi on ɗate ɓe waɗanayi on lekkolji ɓe waɗanayi on laptaneji ko ɗum ɗo kañum kadi Sékou Touré gollitirno en 1958 hari ko ɗum ɗo min arno wattangol on ɗon andina on ko intimidation e fenade ɓeɓe ɓe tiiri carte je moɗon ɗen ɓe inni on ɓe addoyay ñamale ɗe ɓe wallitoto on fi on wawa wadde groupement ji fi remugol ma fi ɗaɓɓugol no waɗiron makiti ma ko waɗoto wo koye fenade ɓe woni ɓe ala jawle ni si ɓe invoque yiɗo ɗum on ko ɓe innirta kon ko ɗum woni réseau report on ko wiyoy gongol observateur ɓe ɓen à l'étranger ɓe wawali arde ma ɗum ɓe wawali déployude kit ji ɗin fof dans toutes les sous-préfectures sabu ndiyan ɗan sabu laawi ɗin donc pour des problèmes techniques ɓe nattitiri ɓe repoussiri une semaine ni no yewtede woɓɓe goo noon yeetike ɓe ka réunion ton ko min humpiti kon wondema si nattirama yeeso tun haray wonani ɓe perte wota ɓe waɗu ɗum yoɓe geru gerete ɗen ko waɗete wo advient que pourra ɓe waɗoya ndeññande élection ji ɗin le 21 dimanche ko ɗum waɗi noon si wiwɗen so récupéri carte je moɗon ɗen on addiɗe ka suudu en fo noon ko en ƴettu consigne landagol départ pur et simple ɓeɗo ka waɗan ɗen ɓe ɗon désaveu on ka waɗan ɗen ɓe ɗon kañum kadi empêchement on koyen raɗo ɓe ɗon kañum kadi haymi tori kala wonu ballo meɗen allahumma amin hawrinde en sawabu allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeete kala jama on mo kala dans toutes les plateformes nde no wetoya bimbi koye taw o information ji ɗo on naɓani kala musidɗo moɗon yo yahana e carte ji muɗum ɗen woɗɗito bureau ji ɗin anda wondema CNRD hino maapi
ina wadde fewn ɗo gereteɗen fop fi yo ɓe waw no ɓe ittira ka her sawon kay maɓɓe ɗo kono noon gasata si Allah jaɓi